मालदा जिले से एक ऐसी खबर आई है जो न सिर्फ सकारात्मक है बल्कि हमारे समाज के बदलते नजरिए की गवाह भी है। सालों से हाशिए पर खड़े ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जिला प्रशासन ने अब सीधे संवाद का हाथ बढ़ाया है। बुधवार को मालदा के जिलाधिकारी नितिन सिंघानिया ने ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ एक विशेष बैठक की। कम्युनिटी যারা আছেন তাদের ওভারঅল ওয়েলফেয়ার নিয়ে এবং সরকারি পরিষেবা তারা কি পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না এবং আরো 100% যাতে বেনিফিটস ওনারা পান সেটা নিয়ে আজকে আলোচনা হয়েছে। তাদের কিছু কনসার্নস আছে তারা রেজ করেছেন, সেটা আমরা কনসার্ন ডিপার্টমেন্টসকে জানাবো এবং ওদের জন্য এক্সট্রা করে ক্যাম্পস আমরা আয়োজিত করতে চলেছি জানুয়ারি মাসের মধ্যেই এবং ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ করতে চলেছি যাতে ওদের ওয়েলফেয়ার মেজার্সকে আরো বাড়ানো যায়। ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी बल्कि बंद कमरों से निकलकर उन कड़वी सच्चाइयों को सुनने की कोशिश थी जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। बैठक में करीब 50 ट्रांसजेंडर महिलाएं शामिल हुई। उन्होंने अपना दर्द साझा किया, वह भेदभाव जो उन्हें कदम कदम पर सहना पड़ता है, स्थायी रोजगार की कमी और सिर पर एक सुरक्षित छत का न होना। समुदाय ने एक ही बात कही, हमें सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार चाहिए। उन्होंने सरकारी योजनाओं तक सीधी पहुंच और कौशल विकास की मांग रखी। जिलाधिकारी नितिन सिंघानिया ने भी भरोसा दिलाते हुए साफ कहा, ट्रांसजेंडर समुदाय हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है। प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि उन्हें बराबरी का दर्जा और आत्मसम्मान मिले। আমাদের কাছে কথা বলতে এসেছিল এই শহরের আমাদের কারো প্রবলেম হয়েছে কি না হয়েছে সেই বিষয় নিয়ে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ডিএম বাবু জিজ্ঞাসা করলো, যদি কারো কিছু প্রবলেম হয় তাহলে অবশ্যই জানাবেন, ওনারা সলভ করে দেবে। আশা করি কারো প্রবলেম হয়নি, যে দু একটা প্রবলেম হয়েছে স্যার বলেছে কি বলেন ওকে ক্যাম্প করবো আমাদের জন্য স্পেশাল করে, তারপরে সেই প্রবলেমটা সলভ করে দেবে। আমার মেয়েরা কাজ কাম করে ভালো মন্দ যদি কিছু ভালো মন্দ কিছু হয় কিন্তু স্যারকে বললাম, স্যার বললো ফুল সাপোর্টে আছে, আমরা অসুবিধা নেই, তোমাদের কিছু প্রবলেম হলে অবশ্যই আমাদেরকে জানিও। আর এটাও বলেছে যে সরাসরি আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবে, আমাদের ডিএম বাবু বলেছে যে যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম হয় তুমি কারো থ্রুতে আসবেন না, একদম সরাসরি এই মঞ্চে এই অফিসে এসে আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট যোগাযোগ করবে। আমরা তাতে অনেক খুশি, আমাদের অফিসার ডিএম বাবুর জন্য অনেক অনেক কে বলে ধন্যবাদ। আর কোনো দাবিদার নেই, আমার স্যার বলেছে যাই দাবিদার হবে আমাদের পূরণ করবে। The classroom was once bounded by four walls, paper, and the speed of chalk, but education is meant to be limitless. Sacred Heart is tearing down boundaries to meet the world today, shaping minds and strengthening spirit. Sacred Heart School, building the innovators of tomorrow. Admissions open. वादे तो बहुत हुए हैं, लेकिन मालदा की यह पहल उम्मीद जगाती है। अगर ये बातें कागजों से निकलकर जमीन पर उतरी तो ये पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगी। असली बदलाव तब होगा जब बराबरी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हर ट्रांसजेंडर का हक बन जाएगी। আলাদাভাবে আমাদের এই নির্ধারিত যে মিটিং ছিল সেই নির্ধারিত মিটিংয়ের পর আমাদের ব্যক্তিগত কিছু দাবি দেওয়া ছিল, যেহেতু সবসময় জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বসা যায় না, ভোটের সময় যেন আলাদা লাইন থাকে পুরুষ মহিলার সঙ্গে ট্রান্সজেন্ডারদের, সেটা করা, তার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য পরিষেবা হসপিটালে 4 শয্যা বিশিষ্ট একটা বেড প্রদান করা, যেখানে যে কোনো ট্রান্সজেন্ডার মানুষকে যেন থাকতে পারে এবং তাদেরকে যেন হ্যারাসমেন্ট না পোহাতে হয়, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আধিকারিক পুলিশ কর্তাদের বিভিন্ন মানুষদের অ্যাওয়ার করা যাতে তারা টিজি মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে এবং তাদের অভাব অভিযোগ শোনে এবং তাদের কাছে এসে তাদের যে সমস্যাগুলো আছে যেন সমাধান করতে সাহায্য করে। जिला प्रशासन की इस पहल से ट्रांसजेंडर समुदाय के जीवन में ये बड़े बदलाव आ सकते हैं। पहचान का संकट खत्म होगा, सरकारी दस्तावेजों और योजनाओं में आसान पहुंच से उन्हें अपनी पहचान की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट के शिविरों से वे भीख मांगने या नाच गाने जैसे पारंपरिक कामों से इत्र सम्मानजनक रोजगार पा सकेंगे। जब जिला प्रशासन खुद आगे बढ़कर संवाद करता है तो समाज के अन्य वर्गों में भी एक कड़ा संदेश जाता है कि भेदभाव अब स्वीकार्य नहीं है। 7 रुपया में 1 करोड़, केवल 7 रुपया में 1 करोड़। 1 करोड़ 7 रुपया में के 1 करोड़ केवल 7 रुपया में। किन्न होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपया में અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। 1 करोड़ 7 डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए, आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, हमें कवर करेगा।
करेगा, सेव भी करेगा। 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा।